हाँ तो मित्रों मारा खेतर में डांगर रोपવાનું चालू है અને जो आ ટીટોડીના ઈંડા જે હજુ પણ ખેતરમાં છે તો હવે આ ટીટોડીના ઈંડાનું શું થશે। હવે આ ઈંડાને મારે શું કરવું કેમ કે વધારે વરસાદ પડવાથી પણ આ ઈંડા બગડી શકે છે અને આ ટ્રેક્ટર વાળાએ જો ના જોયા હોત તો આ ઈંડાનું શું થાત। અને જો આ ટીટોડી तो मित्रों कॉमेंट में जणावो आ ईंडा ने मारे शू करवू खेतर मांथी बहार काढीने मूकू के पछी अंदर ज रवा दो तो जल्दी कॉमेंट में जणावजो केम के आ ईंडा ने मारे साचवीने ज राखवा पड़शे कारण के आ ईंडा थी मैं एक विडियो बनायेली जे 13 मिलियन सुधी व्यूज आवेला छे। तो कॉमेंट में जणावो आ ईंडा ने मारे शू करवू। जय माताजी मित्रों।